सानो को भेटलो को छकरे ड्राइवर है ड्राइवर है आ जने सानो गला दादी देखे बोली कहला फुलवाणी पिलाटा एबे तू जे हाट पता पळेलु का बप्पा मझे ठिया बोले केमती छकर थिला उडे सानो बोली परे एटा भांगी जाइए से देखुन सब जोड़ी जाइए कौन से ना कौन से हां बरा हां सी आइले नी देखि देले कर दबो जे भाई भाई जोगटाम लो सानो रो नंबर से पुत्रा को मागो देख हेलमेट प्राय मो हेलमेट रखी जाउछ हमरा गाड़ी एटा हमरा बाइक एटा हमें हेलमेट रखी जाउछु टिके आमे कोन टिके सहाय्य करू से ठीक कथा नले हम कोई तांदी हम समान आसिक एटा नहीं एकलु मझी रास्ता रे टिया हिजी गाड़ी ला मझी रास्ता रे टिया हिजी केते कथा टिके सहाय्य करू से ठीक कथा एमती लागिले भी हे जिवो एला हां ए आपको बॉडी को धइले हैला छेड़े लगे चली तो जो क्लैम भले আছে এইটা লুহারে তো हां এইটি তো डबल जाग हेले भलो होता नहीं हां हमरा सेटा भी कथा बिरा हइति रे सीधा हम करते এইটি দেলে भी हे जिवो जे किछि प्रॉब्लम नहीं এটা তো ভারী অসুবিধা ও জগ देखो भाई एटा गाड़ी भाई हम भाई बनै दउची एमते देखिया सेटा गाड़ी साइड करया को चाहू सेटा गाड़ी साइड होकले भल कथा सेते कथा ओन किछि नै लगरा भाई हमरो भाई चलौची हेउनी को जो हेलो की जाई छी भाईटा हां बरा रहबो के से सीमार भण जा रहउची टिका वाली ताको जणु पठै दे जे डाकी जाईती तो हाडन लीका हां एगे ना ना आइसिटे आको मो रिंग कले कहि देबू से न आइला बोले से कने कामुडी दे देखे एमते होची आ मते मैसेज कर दे था नले टकियो हां हां तार नंबर रे मैसेज कर थाइता इदे तार गाड़ी रे हां या ओल्ड मॉडल हन बडटी ये यार 2 वर्ष थी भालिटी ना कोन हां गला पूरा जा गला रे भाई देखो बरमपुर आइलो इते का हवार से ना जोगे कौन करया भाई साइड रे ले किछि कथा ना पूरा मझी रे ही जाई छी भाई से काटला कोन करबो तमे जानि पाइलो नि के हां ओई भाबिली जे तार ये हला बोली कर हला तो तापर स्टार्ट बंद करे उले देखले बोलू सेटा छाड़ दे डे सामने ना डे सामने साइड कर देले हमर काम खत्म ना कोन हां बरे आउरी जीव हेला गियर रे अछि गाड़ी न्यूट्रल रे अछि सब गियर फियर हैंड ब्रेक सब लगी छी टकिएला गाड़ी जे टकिएला आ टिके दरकार देखो भाई लगाई किसी एक्सीडेंट किसी नहीं खाली चका गोटे फसीगला मार्केट रे फसीगला से कथा सेटा मु तो किसी कोई पारिबिनी जानि हेले गाड़ी विषय किसी जानि केते कथा कहूँ देख तुम कथा तुम देख से कथा से जानि केते कौन ए गाड़ी जानी मु कितु बनी आम कौन टिके साहाଯ୍य करू से कथा गियर रेंच आनो व्हील रेंच आनो
ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ପୁରା ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ। କରେଇଦେବା ହେଇ କରକୁ ଦେଇଦେବା ନା କ'ଣ? ଏପଟେ କଟୁଛି ପରା ଏପଟେ କଟେଇକି ଦେଇ ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ବସିଛି ଚଲଉଛି ଦେଖ। ଦେଖିବା ମୁଁ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଲେଫ୍ଟ ମୋଡ଼ିବାକୁ। ନାଇଁ ଯାଉନି ଲାଗି ଯାଉଛି ପୁରା ସେ ଇଏ ହଉଛି ରେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ନବା। ସେ ଭାଇ ଆମେ ଆଇଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ବୋଲି ସେମିତି କଲା। ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲୋକ। ଇଆଡ଼େ ଆମକୁ ଦେଖା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ଭାଇ। କାଢି ଦିଅ କିଛି ନାହିଁ କାଢି ଦିଅ ଜାଗା ଅଛି ନା କେତେ କାଢି ଦିଅ। ଭାଇ ବସିଛି ଦେଖ। ଏକୁଟିଆରେ ସାହସ ପାଇବ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଭାଇ ବସିଛି କିଛି କରିବାକୁ ଭାଇ ବସିଛି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭିତରେ ବସିଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଦେବେ ସାଇଡ଼ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଛରେ ବି ଦେଇଛ କି ପଥର ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇକି? ନାଇଁ ନାଇଁ ହବ ହେଲା ହଁ ଯାଉନି ଠେଲିଦେବା କାଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଯିବ। ଟିକେ ଠେଲିଦେବେ ଆସ ଟିକେ ଠେଲିଦେବେ ଆସ। ଠେଲିଦେବା ନହେଲେ ଚକା ଟିକେ ମେନ୍ ତ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଚକା ନା। ହଁ ଏଇଟା ଆଗ ଚକା ଟାଣ। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କାଟିଦେ ତାପରେ ହବ। ଆଉ ଟିକେ କାଟିଦେ 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 ନା କାଟିଦେ। ଆମେ ଟାଲିବୁ ପଛକାନ ଟାଲିବୁ। ଆସ ଭାଇ ଟିକେ ଠେଲିଦେବେ ଆସ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପକ ହବ ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ। ଆଗୁଆ କା କର ଆଗରେ ଚାଲ ଆଗରେ। ଟାୟାର ଲାଗି ଯାଇଛି ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଭାଇ। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଟାୟାର ଲାଗିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି ଖାଲି ଟାୟାର ଲାଗିଯାଇଛି ସେତିକି କଥା। ଟାୟାର ଲାଗିଯାଇଛି। କ୍ଲଚ୍ କାମ ଦଉନାହିଁ। କ୍ଲଚ୍ କଥା ଛାଡ଼ ଯେ ଆମ କୁନୁ ଭାଇ ଚକା ଖୋଲି ଦେଉଛି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ନା ଆସ ଏଠି ଜୋକ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ନା ଗୋଟେ କହ।